Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Intan Aulia, NPM 2075364. Ini saya akan mengerjakan praktikum lab 7.2.10 yang ada di Cisco Packet Tracer mengenai konfigur DHCP versi 4. Ini sudah ada topologi, kemudian ada addressing table, dan ada 4 objektif, yaitu configure router as a DHCP server, lalu configure DHCP relay, kemudian configure a router as a DHCP client, dan yang keempat yaitu verify DHCP and connectivity. Langsung saja kita ke instruction part 1, yaitu configure a router as a DHCP server. Configure the excluded IP version 4 addresses. Addresses that have been statically assigned to device in the networks that will use DHCP must be excluded from the DHCP pools. In this case, the IP addresses of the R1 and R3 LAN interface must be excluded from the DHCP. Configure R2 to exclude the first 10 addresses from the R1 LAN. Jadi kita masuk ke R2, kemudian kita enable, lalu masuk ke configure terminal, lalu ketikkan IP DHCP excluded addresses 192.168.10.1 dan 192.168.10.10. Configure R2 to exclude it for the first 10 addresses from R3 LAN. Kita ketikkan juga untuk R3-nya IP DHCP excluded address 192.168.30.1 192.168.30.10. Lalu step 2 yaitu create a DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Kita disuruh untuk membuat DHCP poolnya IP DHCP pool R1 LAN. Kemudian configure the DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP address of the DNS server. Kita masukkan dulu networknya. Network addressnya 192.168.10.0, lalu subnet mask 255.255.255.0, kemudian default routernya 192.168.10.1, dan terakhir yaitu DNS servernya 192.168.20.254. Step 3 yaitu create a DHCP pool on the R2 for the R3 LAN. Jadi kita disuruh untuk membuat DHCP pool dengan nama R3 LAN. Baik, terlebih dahulu, kemudian masuk IP DHCP pool R3 LAN. Lalu kita masukkan networknya 192.168.30.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, dan default routernya yaitu 192.168.30.1. Untuk DNS servernya itu sama, yaitu 192.168.20.254. Oke, kita lanjut lagi ke part 2, yaitu configure DHCP relay. For DHCP client to obtain an address from a server on a different LAN segment, the interface that the client are attached to must include a helper addressing pointing to the DHCP server. Configure the helper address for the LAN interface on R1. Jadi kita masuk ke R1 ya. Kemudian kita lakukan enable.
masuk configure terminal, kemudian interface G0/0, kemudian masukkan IP helper address-nya yaitu 10.1.1.2. Kemudian configure the helper address for the LAN interface on R3. Berarti kita langsung saja ke R3, enable, masuk ke configure terminal, kemudian interface G0/0, enter, lalu IP helper address, lihat di interface-nya ya. 10.2.2.2. Oke. Selanjutnya step 2 yaitu configure host to receive IP addressing information from DHCP. Configure host PC1 and PC2 to receive their IP address from a DHCP server. Verify that the hosts have received their addresses from the correct DHCP pool. Jadi kita konfigurasikan IP address pada PC1 dan PC2. Kita ke PC1, kita ke IP configuration, kemudian kita pilih DHCP. Oke, ini sudah dapat IP-nya. Lalu juga kita ke PC2, IP configuration, lalu DHCP. Oke, di PC2 juga sudah dapat IP address-nya. Lanjut ke part 3 yaitu configure a router as a DHCP client. Just a PC is able to receive an IP versi 4 address from a server. A router interface has the ability to do the same. Router 2 needs to be configured to receive addressing from the ISP. Configure the Gigabit Ethernet 0/1 interface pada R2 to receive IP addressing from the DHCP and activate the interface. Jadi kita akan masuk ke R2, kemudian kita masuk ke interface G0/1, kemudian ketikkan IP add DHCP, kemudian lakukan no shutdown. Use the show IP interface brief command to verify that R2 receive an IP address from DHCP. Jadi kita enter terlebih dahulu, lalu kita ketikkan show IP interface brief. Nah, di sini untuk interface G0/0 dan interface G0/1 itu sudah statusnya sudah up. Kemudian verify DHCP and connectivity. Show IP DHCP binding di R2 kita. Dan show IP DHCP binding. Nah, di sini ada IP address, tipenya otomatis. Sudah ada client ID-nya juga. Verify configuration. Verify that PC1 and PC2 can now ping each other and all the other device. Jadi kita disuruh ping antara PC1 dan PC2. Kita selain mengeping, kita juga bisa mengirimkan message PC1 ke PC2.
sukses. Bisa dilihat, ping dari PC1 ke PC2 itu sukses. Kita juga bisa nge-ping dari command prompt. PC2 itu ping 92.168.30.11. Nah, di sini sudah reply yang berarti pingnya itu berhasil. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Di sini completionnya sudah 100%. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.